खुद अपने आप शर्मिंदा होंगे। मुझे लोग दशहरा के लिए बुलाते, मैं बोला क्या है दशहरा? नो, वो राम 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 ने अपने बीवी को बचाया। बीवी को बचाया? राम की बीवी? हाँ, राम की बीवी है। बीवी को बचाया? 12 साल लगे आपके भगवान को अपने बीवी को बचाने। नहीं नहीं, वो तो अरे जाकिर जान दे ना, मैं कुछ नहीं कहता हूं। देखो, अल्लाह ताला में इजाजत नहीं देता है कि वो लोग जिनकी इबादत करते हैं अल्लाह के अलावा उसके खिलाफ कोई गाली दे। मैं सिर्फ सवाल पूछता हूं, ये कौन है आपका राम? सीधा साधा सवाल। इन्नों की जवाब देते, इन्नों की शर्मिंदा होते, इन्नों की भाग जाते। तो त्योहार में अगर आप दावत दे सकते हैं, आप कोई शिरक मत कीजिए, ऐसा कुछ उसमें काम मत कीजिए जिसमें शरीयत के खिलाफ है। लेकिन जाके दावत दे सकते तो बेशक जाइए, लेकिन दावत नहीं दे सकते तो कम से कम त्योहार से दूर रहिए। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आया है, झटका क्यों हराम है और ज़बीहा क्यों हलाल है, जबकि दोनों का मामला एक जैसा है? जनाब जाकिर साहब। भाई साहब ने सवाल पूछा है कि झटका क्यों हराम है और ज़बीहा क्यों हलाल है। पहले एक चुटकुला पेश करूंगा आपके सामने जवाब देने के पहले। एक मुसलमान भाई और एक सिख भाई के दरमियान यही चल रहा था गुफ्तगू। वो सिख कह रहा था कि आप मुसलमान बेदर्द लोग हैं, जालिम लोग हैं। जब आप जानवर को मारते तड़पा तड़पा के मारते, मारने का है तो एक झटके से मारो, जानवर फिनिश, खत्म। आप लोग बेदर्द लोग हैं, जालिम लोग हैं। अपना मुसलमान भाई को जवाब सुझाने तो उसने कहा कि हम मुसलमान जब वार करते मर्द के बच्चे आगे से वार करते हैं, आप सिख लोग बुज़दिल है, पीछे से वार करते। जैसा मैंने कहा ये चुटकुला है, ये सही जवाब नहीं है, ये चुटकुला था। इंग्लिश में कहते जस्ट जोक, चुटकुला था, ये सही जवाब नहीं है। सही जवाब ये है कि इस्लाम में हम ज़बीहा करते हैं। ज़बीहा के लिए बहुत से शराइत है कि छुरी जिससे ज़बीहा कर रहे वो तेज होना चाहिए, जल्दी कीजिए, एक जानवर के सामने दूसरे का ज़बीहा नहीं करना चाहिए, बहुत से शराइत है। और मेन शर्त यह है, आप जब ज़बीहा करते हैं तो इस गर्दन के विंड पाइप सांस की नली को काटने का, और वेसल्स ऑफ द नेक, ये जितने भी वेसल्स है, आर्टरीज एंड वेन्स, उसको काटना चाहिए। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी ना, मेरे उर्दू जरा मेडिकल डॉक्टर है, मेडिकल टर्म में पता है, लेकिन हिंदी में नहीं किया मैंने, इंग्लिश में। स्पाइनल कॉर्ड, ये रीढ़ की हड्डी, उसे धक्का नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम ये विंड पाइप काटते हैं और वेसल्स ऑफ द नेक काटते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज नहीं होती। जब स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होती है, झटका देते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाती, उससे जो नर्व जा रही है दिल को, हार्ट को, कल्ब की तरफ, वो डैमेज हो सकती है और आपका दिल एकाएक रुक सकता है, तो सारा खून आप में जमा हो जाएगा। जब हम ज़बीहा करते हैं, विंड पाइप काटते हैं और बाकी के वेसल्स, वेन्स एंड आर्टरीज काटते हैं, तो उसके अंदर दिल, हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, क्योंकि दिमाग अभी तक जिंदा है और ये हार्ट पंप करता है। जब हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा से ज्यादा खून बाहर निकल जाता है। तो हम ज़बीहा करते खून बाहर निकालने के लिए, और आज की साइंस कहती है कि खून में बहुत से जरासीम होते हैं। खून इज अ वेरी गुड मीडिया फॉर जर्म्स एंड बैक्टीरिया। ये खून एक ऐसा माहौल पैदा करता है जिसमें अपने आप जरासीम और जर्म्स और बैक्टीरिया पैदा होते। तो हम ये खून को जब बाहर निकालते हैं जानवर के जिस्म में से, क्योंकि हम मेडिकली हाइजीनिक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, साफ लोग हैं, तो कि जितने जरासीम भी बाहर निकल जाते हैं तो हमें बीमारी कम होंगी। उसके अलावा आज साइंस ये भी कहती है कि ज़बीहा किया हुआ गोश्त झटके के गोश्त से ज्यादा फ्रेश होता है, रिमेन्स फ्रेश फॉर लॉन्गर टाइम, ज्यादा वक्त के लिए ताजा रहता है। और जो लोग ये कहते हैं कि जब हम ज़बीहा करते हैं तो ये जानवर तड़प तड़प के दर्द से मरता है, आज की साइंस कहती है कि जब हम ये वेसल्स ऑफ द नेक काटते हैं तो जो खून वो नर्व पे जा रहा है, उस दिमाग की तरफ जा रहा है, जिससे
درد کا احساس ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے. تو اس جانور کو درد کا احساس ہوتا ہی نہیں, جانور تڑپتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مسلز کانٹریکٹ ہو رہے, مسلز آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے وہ جانور تڑپتا ہے, لیکن درد کی وجہ سے نہیں, کیونکہ خون جسم سے باہر نکل رہا ہے اس لیے تڑپتا ہے, اسے درد نہیں ہوتا. لیکن جھٹکے میں جب جھٹکا دیتے آپ, یا سٹننگ کہتے ہیں, سٹننگ, اس سے اکثر جانور 4-5 گھنٹے بعد مرتا ہے اور درد کے ذریعے مرتا ہے. اسی لیے ہم مسلمان, ہم جانور کی بھی قدر کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ جانور ہم کھا سکتے اسی لیے کھاتے ہیں, لیکن اللہ کے نام سے انہیں کاٹتے ہیں, اور جب ہم ان کے ذبح کرتے ہیں انہیں درد نہیں دیتے ہیں. اسی لیے ہمارے لیے ذبیحہ حلال ہے اور جھٹکا حرام ہے. A non-Muslim friend, Mr. Joseph, has asked a question. Is this right to say that the existence of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is narrated in books before his birth, that is Bible, the Torah, the Veda, or other books? What is the basic meaning of his existence? Second question, if the first revelation of Holy Quran is Surah Iqra, then why is it in the last number before the surahs? سوال انگریزی میں تھا, میں ترجمہ کروں گا ہندی میں, اردو میں انشاءاللہ. جب انگریزی میں لیکچر ہوتا ہے تو میں اردو میں جواب نہیں دیتا ہوں. آج اردو میں لیکچر ہے, انگریزی میں سوال ہے, پھر بھی میں اردو میں دوں گا انشاءاللہ جواب. برادر نے 2 سوال کیے. ایک سوال تھا کہ سورہ اقرا جب پہلے نازل ہوا تھا, پہلے 5 آیتیں, تو وہ قرآن مجید میں 96 چیپٹر پہ کیوں ہے؟ اور دوسرا سوال کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا بائبل میں ہے, تورا میں ہے, ہندو مذاہب کی کتاب میں ہے کیا نہیں؟ سوال نمبر 1 کہ قرآن مجید ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے, اور جب ایک انسان جب لکھتا ہے کتاب, اور پرٹیکولر فیشن سے لکھتا ہے کہ ونس اپون اے ٹائم ہینسل اینڈ گیٹل, ایک دن ایسا ہوا, اور پورا سیکوینس میں جاتے ہیں. قرآن مجید انسان کی کتاب نہیں ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. اسی لیے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا کلام پیش کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے وہ سیکوینس نہیں ہے. آپ بائبل پڑھیے, رامائن پڑھیے, مہابھارت میں سیکوینس ہے, پہلے یہ ہوتا ہے, یہ پیدا ہوتا ہے, پھر وہ مرتا ہے, پھر دوسرا, پورا سیکوینس ہے. قرآن ایسا نہیں. قرآن کا ذکر آدم علیہ السلام کا سورہ بقرہ میں بھی ہے, سورہ اعراف میں بھی ہے, لائن سے نہیں ہے, کیونکہ ہمارا دماغ ادھر ادھر بھاگتے رہتا ہے. تو الحمدللہ یہ اللہ کا کلام ہے, ایک معجزہ ہے. اور قرآن ایک ساتھ میں لکھی نہیں گئی کتاب ہے. قرآن لگ بھگ 23 سال میں نازل ہوئی, اور کئی بار جب کئی کفار یا مشرک لوگ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ سے وحی آئی اور جواب آیا. تو موقع کا لحاظ رکھتے ہوئے آیت ایک کے بعد ایک 23 سال میں نازل ہوئی. لیکن ابھی ہمیں اگر پڑھنا چاہیے تو ابھی کس آرڈر سے سب سے زیادہ فائدہ ہوگا پڑھنے سے, وہ آرڈر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا. اور آج جو موجود ہے سورہ فاتحہ پہلے ہے, پھر سورہ بقرہ. تو جو آرڈر آج فائدے مند ہوگا اس آرڈر سے آج موجود ہے. اس وقت جو سوال تھا اس موقع کے لحاظ سے نازل کیا گیا تھا.